ओम शांति। आज के बाबार 6-1-2021 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे এই সামনে যে মহাবিনাশ এটাও কল্যাণকারী। এখন এত বড় বড় বোমা মিসাইল তৈরি হয়েছে যে তারা পৃথিবীকে একদম তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দেবে, মানে এত বড় দুনিয়াকে বিনাশ করে দেবে। তো তোমাদেরকে কোনো ভয় পাওয়া দরকার নেই। তোমরা তো জানো যে বিনাশ দ্বারাই সত্যযুগের গেট খুলবে। এই জন্যে এই বিনাশের দৃশ্য দেখে তোমাদেরকে ভয় পাওয়া দরকার নেই, এটা অতি কল্যাণকারী আছে। তো আগে বোমা মিসাইল দ্বারা বিনাশ হবে, তারপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা এটা পরিষ্কার হবে, সাফাই হবে। তো সব কিছুতে কল্যাণ ভরা আছে। তারপরে বাবা বললেন যে এটা হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল পাঠশালা। যেই পাঠশালাতে একটা বৃদ্ধ পড়াশোনা করছে, একটা ছোট্ট বাচ্চাও পড়াশোনা করছে, একটা ব্রাহ্মণ পড়াশোনা করছে, তো একটা অছুত পড়াশোনা করছে। তো এইরকম ওয়ান্ডারফুল পাঠশালা তুমি কোথাও পাবে না, যেখানে অহিল্যা, কুবজা, গণিকা, অছুত, ভিলনি সবাই একসঙ্গে পড়াশোনা করছে। বাবা তো সকলের আত্মাকে দেখেন, বাবা তো কারো কাজকে দেখছেন না যে কে কি কাজ করছে, কে ছোট কাজ করছে, কে বড় কাজ করছে। তো বাবা বলছেন যে একদিন আসবে যে তোমাদের এই ক্লাসরুমে সাধু সন্ন্যাসীরাও গুরুরাও বসবে, কিন্তু এখন গুরুরা তোমাদের জ্ঞানকে বোঝা সত্ত্বেও তারা এটাকে নিজেদের ভক্তদের কাছে বলতে পারছে না, কারণ জানে যে যদি আমরা এই জ্ঞান তাদেরকে শোনাই তখন তারা বলবে যে আপনারা এই জ্ঞান কোথা থেকে নিয়েছেন। তো ব্রহ্মা কুমার কুমারীদের থেকে নিয়েছেন, তাহলে তারা ব্রহ্মা কুমারী আশ্রমে চলে আসবে, তো সাধু সন্ন্যাসী বা গুরুদের গতি চলে যাবে। এই জন্য বাবা বলছে এখন তারা তোমাদের জ্ঞানকে শোনাবে না, কিন্তু একদিন তারা এটা বুঝবে যে এটাই আসল জ্ঞান। তো এইভাবে বাবা ভবিষ্যতের অনেক ভালো ভালো দর্শন আমাদেরকে করাচ্ছেন এই মুরলির মাধ্যমে। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে सुनब। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। বাবা বলছে যে তোমরা যা কাজ করছো, যা কিছু সেবা করছো তার ফল অবশ্যই তোমরা পাবে। নিষ্কাম সেবা তো এক বাবাই করছেন। আজকের প্রশ্ন, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? বাবা বলছেন যে ক্লাস হচ্ছে খুব ওয়ান্ডারফুল, এখানে মুখ্য পরিশ্রম কি করতে হয়, কি একটা মুখ্য মেহনত করতে হয়। तो बाबा उत्तरे बोलছেন यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, अब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। বলছেন এই ক্লাস হচ্ছে খুবই ওয়ান্ডারফুল, এখানে ছোট ছোট বাচ্চারাও বসে আছে, তো বৃদ্ধরাও বসে আছে। এখানে অহিল্যা, কুবজা, সাধু, সন্ন্যাসী সবাই একদিন এখানে এসে বসে ক্লাসটা শুনবে। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। বলছে যোগ দ্বারাই আত্মা আর শরীরের নেচার কিওর হচ্ছে। परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। বলছেন যোগের জন্য জ্ঞান চাই, কিন্তু মেন হচ্ছে যোগ। যোগ দ্বারাই আত্মা আর শরীর পবিত্র হবে এবং নেচার কিওর হবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। বলছেন হে রাতের রাহি ক্লান্ত হো না, সকালের মানে ভোর দূরে নেই। তাই বাবা এখন আমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, तो हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গে গীতা বা শাস্ত্রে যা কিছু লেখা আছে তার অর্থ কেউ ভালো করে বুঝিয়ে দেয় না, এবং অর্থের বরঞ্চ অনর্থই বের করে তারা।
তো আসল জ্ঞান তো রুহানি বাবা এসে আমাদের বোঝাচ্ছেন। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। যেহেতু বাবা আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন যে কল্পে যা কিছু হচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি হয়, তো আমরা সব কিছুতে কি লাগাই আবার, মানে আগে যা হয়েছে আবার সেটা হবে। তো বাবা বলছে এই আবার এই শব্দটা অন্য কোনো জায়গায় লাগে না, শুধু আমাদের জ্ঞান মার্গেই লাগছে। যেহেতু আমরা জানি যে সৃষ্টি কালচক্রের প্রত্যেক ঘটনা 5000 বছরের পরে আবার রিপিট হয়। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिस्र फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে 5000 বছর আগেও পড়িয়েছিলাম, এখন পড়াচ্ছি। আবার এই যে সামনে মহাবিনাশ আছে সেটাও 5000 বছর আগেও হয়েছিল, আবার হবে। তখন তো আরো বড় বড় বম বানানো হয়েছে যাতে এই দুনিয়া বিনাশ অবশ্যই হবে। তো ইহা বিনাশ ভি শুভ কার্য কে লিয়ে है। বাবা বলছেন যে এই বিনাশটাও শুভ কাজের জন্যই আছে, এটার দ্বারাই সত্যযুগের গেট খুলবে। तो तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। বলছেন আমি এসে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশের কাজ করাচ্ছি। सो यह बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। বাবা বলছেন যে যা বড় বড় বম্বস মিসাইল বানানো হয়েছে এর থেকে পাওয়ারফুল আর কোনো জিনিস নেই এই দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য। এবং তারপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারাও আবার লাস্টে ফিনিশিং হবে। तो उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नोंद है, यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए यह तो बहुत छोटे थे। বাবার সামনে ওই হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যে বম ফেলা হয়েছিল বাবা তখনকার কথা বলছেন যে এগুলো তো খুবই ছোট ছোট বম্বস, এর থেকে অনেক বড় বড় বম এখন বানানো হয়ে গেছে। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते तो फिर बम शुरू कर लेते हैं। और যখন মানুষ খুবই দেখছে যে পরিস্থিতি আর ঠিক হচ্ছে না তখন তারা বম প্রয়োগ করছে। कितना नुकसान होगा वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं, अरबों रुपया खर्चा करते हैं, फिर इन बनाने वालों की भी तनख्वाह बहुत होती है। বাবা বলছেন যে কোটি কোটি টাকা খরচা করে এই সমস্ত বম্বসগুলো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু যারা বোমাগুলো বানাচ্ছে তাদের খুব বড় স্যালারি। বাবা বলছেন বড় বড় সায়েন্টিস্টরা বানাচ্ছে। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। বলছে তোমাদের খুব খুশিতে থাকা দরকার যে পুরো দুনিয়ায় পূর্ণ দুনিয়া বিনাশ হবে। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। বলছেন যে বাচ্চারাই বুঝছেন যে কলিযুগে কি আছে আর সত্যযুগে কি হবে। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे तो इन सब का विनाश होगा। বলছেন তোমরা এখন সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো, তোমরা জানো যে সত্যযুগে এত মানুষ হবে না, এই জন্য এতগুলো মানুষের সবার বিনাশ হবে। तो यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है,
कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत आती आई हैं, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। বাবা বলছেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক হয়েছে, কিন্তু সেটা অল্প জায়গার জন্যই হয়েছে, কিন্তু এখন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে পুরো পূর্ণ দুনিয়ায় এটাতে विनाश হবে, खूब बड़ो रूपे आसवे। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है, तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। বা বলছেন যে বিনাশটা তোমাদের জন্যই হচ্ছে, তোমাদেরই গায়ন আছে যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। বা বলছেন যে গীতাতে অনেক শব্দ আছে যার অর্থ খুবই ভালো, কিন্তু মানুষ ঠিক মতন বোঝাতে পারে না যারা গীতা পড়ে, বা তারা নিজেরাই তো জানে না। तो वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे। বলছে যে তোমরাও ভাবছো যে তাড়াতাড়ি বিনাশ যদি হয় তাহলে আমরা সত্যযুগে পূর্ণ সুখী থাকব। तो बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। বলছে সুখী তো তখনই হবে তোমরা যখন পুরো সতো প্রধান হবে। तो बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाई समझती है शिव बाबा को याद करना है, उनके लिए समझाया जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। বলছেন যে বুড়ি বুড়ি মাতাদেরকে, ওরা তো বেশি জ্ঞান বুঝতে পারে না, তখন ওদেরকে বলতে হবে যে নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো, বাবা থেকে वर्षा नाओ। साथ में रहती है प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसी पापात्माओं गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं, गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया। বাবা বলছেন যে প্রদর্শনীতে যখন তোমরা সেবা করো তখন অনেক ধরনের আত্মাগুলো আসে, তো যারা মানে আজামিল মতন বা গণিকা যারা একটু যাদেরকে আমরা বলি শূদ্র, তো তারাও আসে। কেন বাবার ঘরে তো সবারই উদ্ধার করতে হবে, বাবাকে তো সবারই কল্যাণ করতে হবে। তো বাবা বলছে যে অনেক যারা মানে শূদ্র আছে যারা ড্রেন পরিষ্কার করে তারাও আসে, তো তারাও ভালো ভালো কাপড় পরে চলে আসে। গান্ধীজি তো কি করেছিলেন, যারা অছুত তাদেরকেও পুরো সব রকম অধিকার দিয়েছিলেন। তো বাবা বলছে যে বাবা তো আরোই বারণ করবেন না, কারণ বাবা তো সবাইকে আত্মরূপে দেখছেন, এবং যদি কেউ शुद्ध पवित्र भावे थाके ताले तो बाबा जाति देखें ना। तो बाप तो और भी मना नहीं करते, साथ में खाते भी हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है। ये शास्त्रे आछे जे भगवान कुब्जा अहिल्या गणिका सबरी सवारी उद्धार करेছিলেন। तो काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। বলছে স্থূল কাজ কে কি করছে তার জন্য বেশি কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু আত্মা কত ভালো এবং সে কিভাবে পুরুষার্থ করছে বাবাকে याद করছে সেটা দেখতে হবে। কাজ কে ছোট করছে কে বড় করছে সেটা দেখার দরকার নেই। तो बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता है इनमें भी आत्मा तो है ना। बाबा যখন প্রথমে যখন সিন্ধ হায়দ্রাবাদে ছিলেন তখন সেখানে একটা ভিলুনি মাতা আসতো বাবার কাছে এবং খুব ভালোবাসতো বাবাকে। সে ধ্যানে যেত, মানে সাক্ষাৎকার করত, আর বাবার জন্য একদম খুব তার মনে
व्याकुलता बाबा काछे आज तो मिलते। तो समझाया जाता था इसमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। বলছেন যে ছোট বড় বা অছুত এরকম দেখা যাবে না, তারও अधिकार আছে बाबा থেকে वर्षा নেওয়ার। तो उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारे बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। বাবা বলছেন যে কেউ হয়তো বাবার জ্ঞানে আসতে চাইছিল, তখন ওর বাড়ির লোকেরা বলল যে যদি জ্ঞানে চলে যায় তাহলে আমাদের সমাজে খুব হাঙ্গামা হবে, তো তাকে নিয়ে চলে গেল। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं गणिकाएं भिलनियां साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक। বলছে বাবার এটা দরবার, এটা ঈশ্বরীয় দরবার, এটা প্রভু পিতার দরবার, এখানে সবারই অধিকার আছে বাবা থেকে বর্ষা নেওয়ার। তো সাধারণ অবলা অছুত ছোট জাত গণিকা ভিলনি সবারই কল্যাণ বাবাকে করতে হবে। বলছে সাধু থেকে ভিলনি পর্যন্ত সবাই আসছে। तो तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। यह बाप यह दादा यह बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। বাবা বলছেন যে গীতাতে শিব বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, মানে বাবার পরিবর্তে সন্তানের নাম দিয়ে দিয়েছে। তো ভারতবাসী এখন পর্যন্ত এটা জানে না যে রাধে কৃষ্ণের নিজেদের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল। ওরা আলাদা আলাদা রাজ্যের রাজকুমার রাজকুমারী, তারপরে যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন তাদের নাম পরিবর্তন হয়। রাধের নাম শ্রীলক্ষ্মী আর কৃষ্ণের নাম শ্রী নারায়ণ। तो उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच तो सब उनको भगा दें। বাবা বলছেন যদি কোনো সন্ন্যাসী বা মহারাজ বা গুরু তারা যদি পুরো ঈশ্বরীয় লীলাকে বা কৃষ্ণকে শিব বাবাকে এগুলোকে যদি ভালো করে বুঝে নেয় আর তারা নিজের মঞ্চে যদি এই জ্ঞানটা দেয়, তাহলে বাবা বলছে ওরা ভয় পায় যে আমাদের শিষ্যরা আমাদের সিংহাসনটাই নড়িয়ে দেবে, মানে হিলিয়ে দেবে। এই জন্য তারা সত্য জ্ঞানকে বোঝা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ভক্তদের কাছে এটা স্পষ্ট করতে পারে না। तो यह अगर समझ जाए और कह दे कि शिव भगवान वाच तो सब उनको भगा दें। कहें तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है। कहीं बीके हैं तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। যদি সত্য জ্ঞান ওরা বলে দেয় যে আমরা ব্রহ্মা কুমারীদের থেকে শিখেছি, তাহলে তো ওদের কাছে আর কেউ যাবে না, ব্রহ্মা কুমারীদের কাছেই আসবে, তো ওদের তো মানে সত্তাই নষ্ট হয়ে যাবে। तो ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो। বাবা বলছেন আমি কোনোদিনই কাউকে কষ্ট দিতে পারি না, আমি তো সকলের পিতা। তো বাবা বলছেন কারো যদি সন্তান হয় না তখন তারা ভগবানের কাছে চায় যে আমাকে সন্তান দাও। फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। तो बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं। तो
तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। তো বাবা বলছেন যে বাবা বাচ্চাদেরকে পরবরিশ করে নিজের যোগ্য বানায়। তো বাবা কি হলো, বাচ্চাদের সবসময় সার্ভেন্ট থাকলো। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। अच्छा, लौकिक पिता की चाय যে আমার ছেলে বড় হবে, বড় বড় কাজ করবে, পয়সা ইনকাম করবে, তারপরে যখন আমরা বৃদ্ধ হব তখন আমাদের সেবা করবে। তো বাবা বলছে আমি কোনোদিন সেবা চাইছি না। এটা শিব বাবা বলছেন যে আমার তো শরীরই নেই, তো আমার সেবা তোমরা কি করবে। यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं ना। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। লৌকিক পিতার সবসময় একটা সূক্ষ্ম আশা থাকে নিজের সন্তানের প্রতি যে এরা যখন বড় হবে তখন এরা আমাকে সামলাবে। বাবা বলছেন আমার কোনো আশা নেই, আমার কোনো ইচ্ছা নেই যে আমার বাচ্চা আমার সেবা করবে। কেন, আমি তো জানি যে ওরা যজ্ঞের যা সেবা করছে তাতে তাদেরই প্রারব্ধ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আমি কোনো স্বার্থ রেখে সেবা করছি না। मैं राजाई नहीं करता हूँ, मैं कितना निष्काम हूँ। बाबा बोलছেন আমি सत्ययुगे राजाई करी ना, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप, कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गंवाते हो। हम राजाई नहीं लेते न गंवाते हैं, हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं, वह यह नॉलेज उठा न सके। বলছেন যে সাধু সন্ন্যাসীরা ওরা তো বলেই দেয় যে সুখ হচ্ছে কাক বিষ্টার সমান, তো ওরা সুখের পিছনে ছোটে না, ওরা সবসময় শান্তি চায়। এই জন্য বাবা বলছে তারা বাবার এই জ্ঞান নিতেই পারবে না, কেন বাবার জ্ঞান দ্বারা তো সুখের প্রারব্ধ তৈরি হয়। 2500 বছর 21 জন্মের আমরা সুখ পাই, এই জন্য সাধু সন্ন্যাসীরা এই জ্ঞান নিতে চায় না। उनको सुख का पता ही नहीं है, तो बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं है। बाबा को तो सुंदर शब्द बोलें जे सुख शांतिर वर्षा মানে যে দেয় সেটা হচ্ছে আমি। তো সত্যযুগ ত্রেতাতে কোনো গুরু হয় না, সেখানে রাবণই নেই। वह है ही ईश्वरीय राज्य, यह ड्रामा बना हुआ है, तो यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। তো বাবা বলছে তোমরা হচ্ছে সঙ্গম যুগে, বাকি সবাই হচ্ছে কলি যুগে। তো ভক্তি মার্গের তো কল্পের আয়ুই লক্ষ বছর বলে দেয়। ঘোর अंधियारे में है ना, तो गाया भी हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। বলছে এখন সবাই জানে যে সবাই অজ্ঞানতার কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঘুমাচ্ছে, আর আসল বিজয় তো তোমাদেরই হবে, পাণ্ডবদেরই হবে। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं, यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं है।
तो वह है सब हद के यज्ञ, यह है बेहद का। तो यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। बाबा बोलছেন যেটা হচ্ছে হদের যজ্ঞ, আর বাবা তো এখন বেহদের যজ্ঞ রচনা করেছেন। তো এই বেহদের যজ্ঞে এই পূর্ণ দুনিয়ার পুরো আহুতি পড়বে, তারপরে আধা কল্প আর কোনো যজ্ঞ হবে না। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। বলছে বেহদের যজ্ঞ একবারই হচ্ছে যেটাতে পুরো দুনিয়া পূর্ণ দুনিয়া स्वाहा হয়ে যাবে। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है, तो योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का, आत्मा बात करती है बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। तो बाबा বলছেন যে তোমরা বাবার সঙ্গে কি ধরনের কথা বলো যে বাবা তুমি আমাদেরকে এত উঁচু বাদশাহী দিচ্ছ, আমরা এখন আবার তোমার সঙ্গে মিলেছি, আগে কল্প পূর্বে আগে মিলেছিলাম। তো বাবা বলছে এরকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বাবার সঙ্গে বলো, এটাকে বলা হয় রুহরিহান। तो ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब एक बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते रहते हैं, हम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। बाबा বলছেন যে ভক্তি মার্গে ভগবানকে কি বলা হয়, তুমি দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা, এবং কিন্তু ভগবানকেই তো ওরা জানে না, আত্মাকেও জানে না परमात्माকেও জানে না, आत्मा परमात्मा के एक ही করে দেয়। तो अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, तो यह भी बाप समझाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ। বলছে আমি গুণে জ্ঞানে শক্তিতে পরম আছি, কিন্তু এটা নয় যে আমি হাজার হাজার সূর্য থেকেও তেজময় আছি, তাহলে তো আমার কাছে কেউ আসতেই পারতো না, সবাই তো আমার তেজ থেকে বা আমার হিট থেকেই ভয় পেত। তো বলছে আমার রূপ এরকম নয়, আমি অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা জ্যোতির बिंदु। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं, ऐसा स्कूल कभी देखा। बाबा বলছেন যে এমন একটা স্কুল যেখানে সমস্ত জাতির লোকেরা বসতে পারে, সমস্ত ধর্মের লোকেরা বসতে পারে, ছোট বড় সবাই বসতে পারে, এক ব্রাহ্মণ আর একটা অচ্ছুত সে একসঙ্গে বসতে পারে, তো যারা একদম 80 সালের বৃদ্ধ তার 8 বছরের বাচ্চাও বসতে পারে। তো এরকম বাবুজি স্কুল কোনোদিন দেখেছো? तो यहाँ है याद की मेहनत, यह याद ही टाइम लेती है, याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान, नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वह होती है शरीर की क्योर, यह है आत्मा की क्योर।
বাবা বলছেন যে অনেক সংস্থা আছে যেখানে তারা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট দ্বারা শরীরকে কিওর করে, তো সেটা হচ্ছে নেচার কিওর শরীরের। আর এখানে বাবা আত্মার নেচার কিওর করছে, মানে আমাদের 63 জন্মের যে আসুরি সংস্কার আত্মার মধ্যে ভরা ছিল, সেটা এখন বাবার জ্ঞানে এসে যোগ করে আমাদের সে আসুরি সংস্কারগুলো সব দূর হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় সংস্কার দেবী সংস্কার ঘটছে। तो এটাকেই বলা হচ্ছে आत्मार नेचर क्योर। तो बच्चों को बाप को जरूर याद करना है, हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो, वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। বলছে তোমাদেরকে এই চিন্তাই হওয়া উচিত যে আমাকে সাচ্চা সতপ্রধান সোনা হতে হবে, তবেই আমরা উচ্চ পদ পাবো। तो यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, तो यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। तो यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। বিনাশও শুভ কাজের জন্যই আছে, সত্যযুগ আনার জন্যই হচ্ছে, এই জন্য ভয় পেও না। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। कल्याणकारी बाबा সবসময় কল্যাণেরই কাজ করান, এই জন্য এই খুশিতে থাকতে হবে। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। सब समय एकटाई शुधु चिंता राखो जे आमरा कि करे शत प्रधान सच्चा सोना होए ऊंचू पद आमरा पाबो। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। बाबा बोलले विभिन्न पॉइंट के बोलছে ভালো করে डाइजेस्ट करो, मनन चिंतन करो। आज के वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग सब समय निजेर मध्य लागिए हल्का और हर्षित हो। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लग जाता है। যারা বাবাকে নিজের দিলের সাচ্চা সাথী বানিয়ে নেয় তারা বাবার সঙ্গে रूहानी रंगे सब समय रेंगेई থাকে। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु का संग करना यही सत्संग है। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरुर संग करा एटाई होच्छे सत्संग। तो जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। যারা এই সৎসঙ্গে থাকবে তারা सब समय हासि मुख और डबल लाइट থাকবে। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता, তাদের মধ্যে কোনো রকমের बोझ अनुभव হবে না। वे ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं, खुशियों की खान मेरे साथ है, जो भी बाप का है वह सब अपना हो गया। তারা सब समय খুশির খাজানায় ভরপুর থাকবে, তারা এটাই ভাববে যে বাবার যা কিছু আছে সেটা আমার হয়ে গেল। আজকের স্লোগান, अपने मीठे बोल
और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। বলছেন নিজের মিষ্টি মিষ্টি গোল শব্দ দ্বারা আর উমঙ্গ উৎসাহের সহযোগ দ্বারা যারা দিল শিকস্ত মানে হতাশ নিরাশ মানুষ তাদেরকেও শক্তিশালী বানাও। ওম শান্তি।